Salam alaikum badiglu. Aljela me dondi annonce dole be mbulu ka faliyan. Mbalu be kontonna mogo ndi nisin na directi ma fele mbalu be kontonna soldalu balu kontonna. Mbe dondi nya sifala soldal la kunyale to ani mbe dondi nya sifala mbe niveau men nabi e anina dimasina la temmembe mbulula leader ngalon ne be mi keno leader ti khafo su anintili ibe gere la pour kafo dada be mi keno ati o mutonyaleti mais mogo de ni samano ni rakafo ke kungulong ko kafo be kerin tonyale kan ñinu xayin kuwo la wuli tonyale kan ni si isimbulano je isinga bula je bon na tambi bako ikomi bema afamu kende mais nsi anya expliquer donding ntelu ma fo xafu ko taxamo xani ma fo ko taxamo manyi kuwo kundi nalam bakela ala nga jube nga nyaayele dondi nga kuwolu je aje nyanyu mama nko konna tem ko immigration mais ça veut pas dire que ko immigré manyan na la France ça veut pas dire que ko immigré lu ko nyantana la le non ça n'a rien à voir. Bon, imaginez-vous on est en 21e siècle 21e siècle sankeme sabakola fo sankeme ou bien fo sankeme kuten mbe continue la teneba ha Afrique vide nteni fo kan ha fo konte be France drone non ça n'a rien à voir kuwo kundi ninga nyanyi ninga da mutakabirin bi nga kacha ka mumbe immigration la siaring mumba kela mi fen sotononya mbe kachala ka imaginez-vous amanda bula on continue ta génération sur génération dans 100 ans ni mansoli sonjama c'est faux sanji keme manya ja kuoma no o mi keno satara man kafutonya kan. Immigration, ça concerne toute l'Afrique. Parce qu'à un moment donné, si kumale na communauté quand, mais arrivé à un moment, fonga kumale fanan na Afrique fanan quand. Donc, dans 100 ans, mbe continuer la le nira dingi men soton Afrique iranati. Dans 100 ans, ita hedoko men tuje na megenta dro iranati. Ma fo moko kana dingenati de ma fo moko fananye dingenati ntel na kuo man sinon ntel kole kala nga kacha kan xanna defo munku bem obliger kha immigration ke munku c'est-à-dire nin kacha ta kan do ga dolon do molon do fananga dolo do molon ola ga ke soldat lu ko kala nga den jaran kolu nga kulu nyanyini surtout nga groupe me yele ko jaran kulu kambenta rajoutez vos amis alala amilu rajoutez je ala nga kacha kendolla nga kuma kendolla menga lonko asina communauté dema nsi kuma le no français la bari je préfère nga appeli bula moko menu maka kuma wala kanto wala mu jaran kulti kala nga deng nga nyanyini kuwo kundi nana tanteluma nasi namma nga den hawo nyanyini kuwo kundi na dalita na lanteluma nasi namma comme toujours nga den ha nyanyini. Actuellement soldat groupe ayele tale Afrique nga soldat groupe yele Afrique ils sont très motivés, ils ont compris le combat irafahamu et groupe formé comme momenti. Ils sont trop motivés aussi.
Bon, concernant l'Europe, mogolu kha famule mais janni sunte kilinti. Dolu kha fahamu, dolu ma fahamu mais Afrique wolu kha fahamule. La plupart ndu sitara juturi wole leluma ko imi taria kulu famula. Mais ça c'est faux. I kha fahamu e hasidiya fanante la kuoto jagu. Hasidiante la kuoto. Oropulemo afo mandi ibante jolo njandron simfa o simfa hasidiyan ninge doi kafila kuoma mfanga ni abeje mbe me wo hasidiya o mi dunia taka wo hasidiya fana wo min na communauté la avancé he ala nga tonya fo nyoye ninja kan kolu nin kafata kan bulo di nyokoma billahi wallahi mbe avancé lale. En plus, nkaf kunte intikal nanga godibo, nkaf kunte intikali déplacer souvent. Tout simplement, ninga mbula direct là. Itaka kudo long. Parce que si tem do bedo le maka. Iman kudo, iman politique long. O moti. Mais ka conseil di mokoluma, nyanta kela nyamenna, ira dolon ne woto. Bar tout simplement, konde mi alo karnoma. Antelo kante noma grupo le toko ko soldat ndram fan toko la soldat grupo le la saibo soldat mais grupo le toko mu soldati nte toko nte soldati de soldat jaga ça veut dire mogo menu be wuli la kalo jaga yen khajaga geroke et comme par exemple mer la sigo bekela janni konori lu bekela mogo memma postu mérité khala sigije mais ni jeunesse bebe kambendi ikomi soldat groupe membe Afrique bi jaranko jeunesse be bato nsi kachaje soldat groupe be France jan abe la Espagne ala khala ngini mais actuellement groupe fulale mo kilimbe Afrique kilimbe France jan bon nin ku membonya afata say ko mer la sigo jeunesse lu kachata grupo kan a ntelde nga karile je karile la takasilo bebendi karle kha mérité karle sakeno jannembe taka kunninju voter ke la mo malo mo be voter la menye mais ni jeunesse be kamben takane la bo kenama ni ko men nga sigi wobe sigi lale ala ngalo kha fo ko nouvelle génération ñing ils sont en avance nimmella tala nimmella la fana taka analyser nga même fana fo ni la fita changement na nouvelle génération ne mude e gamo ko tara ko to 50 ans 25 ans ni ko kebo sansele be fanne batala donc ni ko changement jeunesse le mu dindinglu adu dindinglu e kha groupe soldat la kumo fe dawo dandi isa famu afamu nyanyu male ma dio merci o mu kunna wuli baleti kunna wuli ba ni ko jeunesse en ko tendron wolung la nga kiliro ke jeunesse dole le mo parce que c'est mes amis dinnilu étudiant men beje c'est mes amis ibe navetan la navetan final exemple misra ibe navetan final tanaminto Tambakunda stop foka dandula kola estado ko meritele ka estade ganganje nin conserve kelanga takan tulunje nin balon tambe kelanga takan tulunje mais o estado mansamake barentelel fanano ka kan kayita mansala logiquement il vote ta président menyan kala sigi comme mandat de 5 ans aka turu ke ka hajo italla il vote ta e comme mandat de 5 ans o galo nete bela firim menna abe komi ici ta kasila moko en sako kayel e ko karsa ko mungenya funu pourtant campagne tumo sisi kasile ne si borim borindala pour tay ka fahamule merci momo igalo mem he amanjare nga taka fe ngo igalo nen hajo be memma igalo nen bela firim menna tawo nim fente ibe tawkanne mais nimmo ko taw do ko du ngabulu
Alfana no ka kambemba. Ike taw, oui, y a pas de souci. I taw. Bari mfanan si taw do ko dunge bulu. O ibo kela nyadi. Ka kambeng. Bari ikomi nta ko Mukhtar Drame. Ite mi takanya. Khajali Fadiga ite mi takanya. Bangali susoko ite mi ta nta mi alo ite noma. Nta kafulao. Menin kafuta. Wallahi. Et bon, on va pas rentrer dans trop de détails parce que notre qui est on va continuer là où tu donnes. Groupe soldats, même formé à Afrique. Ibenyo fahamuri. De la stratégie mundi. Bi, ninta bota jambi, ndata Afrique. Au groupe soldats qu'on a annoncé no je comme manifestation gela. Manifestation te ko comme mbetara moko la fentignala. Manifestation te ko mbetara moko kelela. Non, ça n'a rien à voir. Fala nga kuolu je ajenya nyumalema. Mbe manifestation kela kamunke. Ete mubani nkoti. Bani be bojon di muma. Nyini. Ete misra nkoti. Misra be bojon di muma. Nyini. Imu gumbeli nkoti. Gumbeli be bojon di muma. Nga wolu befo kamera la. Nga godo sara nga taga akala pase tele la. Akala pase tele la khafako ko Sénégal parti dolu ire manifester ko inte dankundi Sénégal kono man satano le motiwo. Barantel jame mala ko kambori noma. Inte hanin dankunna nga fole na video do lanko. Ninyi si fula be bulula do be sitiri nga harni me siti. Ima doni harni ma siti. Asina le watonte la nin suwokuta nin sako eleta akataka. Doni foni tuta nyinina. Abe murtiringema. Koko be bulu feringete. Ibe tilina memba tonte la ban fo mem murtitema. Ntel ni mansa bonyale. Ni murtita mansa ma asiborin noma. Ni ngambora noma ala hajuntenna. Donc, ala nga kem fanyel lon subuti, nin soldalu ko kala nga kafu. Al nanare nga kafu. Al video lu ala partager maximum groupe lu kan. Dawada khaldi al video lu partager. Khana khalon te nomante de. Khalo solda, jaha soldalu noma. Mbejim fen na ko changement. Soulemo. Fusin te changer la jang. Mbe soulema. Menin den tanga kudeme di sumo koluma. Nta belari ngala khafako bi billahi wallahi membe sumo kolu kun kono la. Kontentel kun kono de. Parce que mbe exemple do di la mamma fal khalala de me nga groupe me yele sunte batole nga groupe me yele jante batole. Na kumolu takanya lunte hani kilinti. Na kumolu takanya lunte hani kilinti. Itelelu halon e membe bori kansu nga sutu nyame sunte wo nyade ça n'a rien à voir ka janyola nga sutu nyame ante wo nya awalam fanano khangere nga afamu nyanyu mama soldal nafata korenyo nga banin koluje nga gumbelin koluje nga misran koluje nga jalakoton koluje nga kedugun koluje nga gutan koluje jannan kolu sate men toko fota men toko man fo sutani njela ni ngolu je. Nyimbe la ide la tabulo la nga fata ka to ben ka kudo ke. Mais imaginez-vous mun simbar takala nya to mun simbari solution soto la mansama. Mansa be jamano samba kanyadi. Nge fana la Assemblée nationale le sitaka kachale ka kambeng. Nimbe takate la biro la dro bebe la bara la réunion tala. Inte dala katala nyola. Jamais de la vie inte avancé là. Donc kutam fam mala wulo mi fifi. Alam fana no kata wolu manga jube nga kambende. Association ni kaje nga kumo fato nga fomun kam kana kafo dada ka Kenya kafuto kulumuti. Ni ka kafo dada au moins dobe kiliro la li haketu donni dara awe membe kiliro la
appel ni ça va être compliqué parce que matériel bente brancherie. Appel ni ça peut être compliqué parce que matériel bente brancherie. Bon, je pense que tout le ben kumola afin caché dimasilungo esi kiliro ke parce que dimasilungo ni ala halangini esi kiliro ke tembe mbulula tembe teba dimasilungo tembe kela mundi ko j'invite tout le monde beradun na YouTube la e khata jube e na video ma fele iman damen famu je ou bien son ta damen ma ou bien man son damen ma dimasilungo e kan kili ka question posé man sa fata fata parce que kumo ragolele ni kumata aske no mandolo expliquer a expliquer nyama mo la famos media aske no do fanan sa famu satranda ka expliquer ku mais atigo ma famu a famu nyanyu mama donc c'est important tous les 2 mois nga émission ke Kafoko, Mogondi, ni tema même femme na kumo kono les rats qui sont opposés, ni son tada même mes rats qui sont opposés, ni man son da même mes rats qui sont opposés. C'est génial. Donc, soldat lou, dimasilou wole beje, tem le mou, fin, tout est permis, surtout conseil, il dit. Ka jube mbe tagala nyato nyamen na e komi nga fo nyamen na bi bundu bani abe bundu nsa fono ate marinte moto parce que gumbeli be bundu dundala le à peu près jelani be abodala jelani nimbanite à peu près 45 km bani ni ngumbeli te à peu près 45 km. Ni takata luma ba konkon bani. Nke lumo menyo kombe misra par exemple wulinko be si takela fenga lu firije. Wonte bundu. Adunga kaneka soto bundu. Bari mansale dumbe na lumo kelanye ba mansante lumo kelanye de bari mansaka kanka mun kenye wo musilo leti. Silo nyindu gero nyimbe la wulita telekun koto bari ne alagala ngene silo nyimbe dadalale mbe fere to fere jamale be mutari mbulla mbe fere jamale kachakan odobi mentun silanya be nan konyin esi mbe gero membe la yunkoto nkilin sabe mafano ban bi afelenti grupo membe kun afrique foni ngela kumol la medronde Mogo beje membe grupo dirige la. Mogo beje membe loi lu fola grupo kono. Mogo beje membe question posée la grupo kono. C'est-à-dire tout va bien. Problème ding peut-être aussi tar no jang grupo la parce que tan soto balia. Mais malgré tout ça nga kuma wo kumande ninga bula je besi ta analyser le khafo. Donc ni zone si bedenta na fata ko maire voté sita zone si rable la groupe kono a maire voté fela asita car le be candidat la he car de asamanole car de mogotilin dingela mu kari sinde male no ala kumolu be seniari awa ala ndumi ajube nga otaba alo khela bo kenama ni voté lu musita mun so bari gagner la. Mais la plupart na jaranka satelto dolubéje idia si gagné idia si sigi men moko menga die o si sigi la meriala mais dolubéje be da khut sitara khutur mer male parce que isago la moko man sigi mungo sabu ite ko ke hajun tato e ko fanan ke isago la moko ka sigi mais c'est pas possible omi keno ni ko ke hajun tato ok mogo sigita i haju kan tarato bari ko konte hajun tato ko fondia nyi mogo fana nga sigi no ami keno donc dimasi lungu tem moleti mogo si kanara te mogo ndinin ke sombe bulu ka posemma
aldul na YouTube kono ala ka video lu jube ke i kadula do marqué i nyanta question même posé lamma bar ni lunte kanna boy me abonné de soldalu hajo bele abonnement fanamma bon mbenda busila na communauté problème do lukan mbe même ma ko savoir vivre mbe kachala kan dondi comme mbalo be diari ma dondi savoir vivre ini moko be sigiri moyen bete moyen tate hakili tuba bete ma moyen bete menye merci Rajali et comme mbe exemple ndin tala na France jamma ini inata itela kaito be bulu la appartement be bulu ibe barola ini moko menu be kafri faut faire attention faire moko la corrida lo ma faire fenta ka di moko ma bari allo ibe men fola moko ma allo ibe men kelala fembe moko men bulu la ou bien ni moko men be niveau kilina ni ka kudo kola anta jela jenya jakumaw mais par exemple kaitin te moko men bulu ou bien baranta bulu la ou bien ite la moyen le bate la moyen nya ni wo kafuta kube kuto ni ko kala dron abaje la nya façon kuten nema ajaje la wo nya façon kuten memma de wo ba toro la le moko ni moko ni o tuta toro le ni o be toro le ni o be toro la asi stress le kela quoi na wo stress mumunti laban ici boy bola moko ya sa pofan le kono dol si bori xe to bo moko la dol si bori xe to bo moko ma parce que mi a supporter no dol be je wolu siti moko lu kono isa ko moko to kulundunte moko le si moko ke moko to kulunguti jamana ne si moko ke moko to kulunguti moko xe kate fanya ka si jamana inka wonte moko to kulunti wonte moko to kulunti ala nga bo jutula nyokola ala nga bo nyoko tortire la ala nga bo nyoko jamfa la surtout jamfa ko fankum nko détail dolu beje na fota ça vous de analyser ha ko développer takari mi abe développer non mais si kumo basilu fotakari je pense que hakilima le benna meka ninganda ele dron dolu beje wulu sa tola sile en gros mbe kuma kan moko menuma tinyar lalu setanolu aba façon beto nte jagan kala dron made mais à un moment donné faut ka fole dolu beje ika timinandi salola ika timinandi kuobela mais salo dronte silame yatide silamo fera sigi nyokolu bunya ika sigi nyokolu respecter alka nyoko respecter alka nyoko bunya alka nyoko la defolon ni te malo men si sigi nyoko toro ite be kilila tojo man nasilan ami fono yuma komoko ite malo men si isigi nyoko toro bedu ngalon tawo nim femfente kete tanyi nyata dro lu kilimbe bulu tamba lu kilimbe bulu dakar eta ka anyoron temenu bulu ke bulu kela jele fengeti ite la mu jele fengeti ni ramoko moko isolé isolé. Prends mon numéro, tu m'appelles. Nsa fait itela ka fisa woluti. Ni rajembe jama perturbé la. Parce que te moyen dimbe endron. Kirtikerin tede mais kumale mu fo ka fole ka la bo kenama. Ku jamale be nukunding jaha ika communauté je ko moko mi lono je khahani tonya fo aka gole o communauté o avancer be gole yalale
mais à un moment donné tout din tiñari ngi dolu ka boka tonya fo ay fo menu ma ko din tiñari ngi tout dolu ka boka tonya fo communauté mogolien. Nous on s'en fout. Era lo nga fali ngonga misiko gosi. Nga misiko gosi. Ouais, khasol dalu jansa. Sila no asikeno amambendo lu mame saibola jaba. Baye tenten la dunna rajanna. Inten na dunna jahannama. Imi fui tamma. Fui. Bon, la plupart mogo menu si mogo lu critiquer, mogo menu si mogo lu la silange la boy ila kuolu kan. Monga ila bunguta de lundo ika kori ila luaye sarale ika taka fo mogo li ko karsa ko ndonto de ko mben na luaye sarala. Sa ko iyo ko nyin tilifulan siniginding satara be lari ngala kabe sala nyamen nante donto kande. Asafe ko siniginding konkili. Wo siniginding ni ga kili harna nante kafuto fanga mila appel ta itare sige kafoto khejang ni ga kili dron che no bare alfana nu asiboyi ma conseil la quoi mo xe soto mum fe la loyer tu vois ou pas khetinya kese wulen à un moment donné stop. Aman kente la barna ketan na fana min maluya o fentanya na he maluya hakilo la manke peut-être wala soke ou bien comme nga fanya me ni ramoko perturber hani la londo nyanta sila dulado ami sinoje parce que tellement mira ya ifuma ku jamale sila soto quoi bari fente mo bulu akane maluya mo nim fem mawulu. Merci beaucoup les gars. Mogonim fem mawulu inante sala. Dakar beke etazoti bang. Lundo iding lu sa tale koma. Mobile personnel la fay la luo kono. Lundo iding lu sa tale koma. Mais londo membe bulula. O fata bang. Ni rodi. Ubie la konoton dia. Monga kabiri fure kundola akumo itarafola. Hani koma sifo. Donc, nouvelle génération, na kumo be atelier le concerner ni soldat la fengo fem fa be nouvelle génération ne concerner. Parce que la plupart galère nyim fa na nouvelle génération ne ba kono. Moi je suis avec vous. Kaiti be bulu kaitin te bulu je suis avec vous. Abe menu bulu na manna. Ni amanna nga soto janne alfanan ba soto la janne ni ka soto lungolundi aske ke badaman kaitin tanyake donc ni man fen soto gadi kaitin tangama jalagin tema ni man fen soto gadi fen tangama jalagin tema jalago be maminto amutanya o fen tang amutanya a conseiller jaban ko ko ke mo ko men tara sigirin diboto ko le si sigidula itela ni wo kono tongu atema ala le si ini sahaba be ga sigidula bar ni wo kono ton di atema irata tara sigirin diboto na re sigidula itela imi bata kende donc la famille mba folali hein soldat la appel bula membe Espagne ba membe dawo danding groupe be formé la l'Espagne mais pour le moment mo menu be engagé en Espagne kono la ou bien Italie kono ou bien dawo danding wolu be France groupe le kono folo mais Espagne ngaju be nyaaw nyandi nata décider ko groupe kutan yele Espagne et comme groupe be France jan groupe be Afrique dunia si avancé o nyale nin grupo do eleta Afrique grupo do eleta Espagne grupo do eleta France jan lungolu ou bien someni ou bien karo karundi fo sango san har ni mo kilim fulale kafuta grupo si tara grandi la takarne mais il y a toujours des solutions pour s'en sortir hein?
Et comme Afrique talupi, tanga bole le lubulu kende rasiam beti. Mais je pense que telel fanan ka afamu nyanyu mama rasiam beti de. Parce que nga groupe créé nyamen na ko be représenté. Mogo na représenté aussi discours l'état, discours mengalon c'est intéressant. Francijan nga ñokon le ke pare men tabe groupe fulambe kono lale. Mais africain l'un sonte malais. Donc, ni soldat lu kambenta nga association meyele. Imaginez-vous, association nkole mogo ni be kela acteur. Istar la association kono satarente acteur ti. Wo acteur be kela nyadi. Acteur be 40 euro le bola sanga kono la. Acteur be ni malafi ni mu acteur ti be dunia jango jandi. Ici la 40 euro sarano. Aljan écoutez bien, c'est intéressant, mais m'expliquer là. Wo acteur lu wole le fanan mu bénéficiaire lu ti quoi. Wole le fanan be bénéficiaire là. Ite itarno association kono pour la vidéo partager, pour la vidéo commenter, pour la kukuten lu kera message lu passer. Mais mogo nira 40 euro sara sanga kono la. Imu acteur leti. Bon, o acteur lu wole mu association nying ne ala khandema mogo nasi subvention di Sénégal ou bien francijan ndaka mogo belon contacti ben na bete bon mbe 40 euro la kan nyoko kan mbe solution nyini na pour godo lu soton na YouTube be fonctionner kan nin sagita nga subvention demandé mbe exemple dole di la lumade nga subvention demandé nga godo soton nga 100 000 euros en 3 ans ni ala hande man si 100 000 euros sotoleno a solution be mbulula nga kachale deja ga ben ato mi a détail be dino mais 100 000 euros nga wo soton nga bisi lulu san fo woro bisi woro bisi wo bisi nding 19 000 euros bisi woro womo exemple folo de tida exemple kutem fanam benari o bisi woro irabla tambani Dakar tema kilinga taka par jour kilinga na par jour bisi kilinga la voyage wa keme exemple le mudaga siale woti mais bisi kilinga la voyage wa keme donc nin kilin taka wa keme nin kilin na ta wa keme ça fait 1 million 1 million par jour 30 jours ça fait 30 millions 100 kono ça fait 300. Excusez-moi, dollar rankili vite fait. Donc 100 kono ça fait 365 millions. Ni soldat la association hoke. Bon, amambande. O biso lu ibe mikansen dole tala mengalon akala baro lo mikansen plein. Akili ba kili na tala de. Ate fanan sala karanding lu ta ke sarani ma asara silang. O mala problem olti. Ero la sarala lo aketa watan netiba aketa watan nimfula letiba. Y a pas de problème. O sofero lu fananu. Olu be sarala mi kan sen nyimbe sarala nim biso bota voyage to nana ta alota dron. Era entretien kala. Ere la dinning lu bule ka ku. O entretien o be melale. Bon, exemple flanjang. Sene banko mi banjaha gumbeli dron ou bien jelani ou bien bani ou bien dawo danding nsi banko sotole no julu keme fo men ngasi awoti bon nga jardin baboje nga mokolu ta nga mangolu tutwala drakaselu fensiaman kala muru wo julu kemo konola samao samandi nga tigo anin kabo ngo doron sene irage ke kabo kotola exemple le mude parce que mogo ni ngata kabula abaro la
fo nga nyaton ko ta ka bulela o nyaton ko ala la lungolundi itebe konturandi ke la le grupo kono ngani neke nyinne tutanye ningodi le be dépenser la ngani nyinne dépenser re facturol nati jaran ko lu mun sim bari takalanya nsi entreprise ba créer mogo ndi ni la fita baro kela na entreprise la isi baro kala o fana mana fa doti khafo kata man savoir dron o fana mana fa doti association bembulu sani nga demande ke Sénégal nyamo ko lubi menu be kunding mamelong aka doko contacti fana ben ni jamale tema imam fendi mam fen soton Fatoumata Silla gracias merci mais contacti ben ni te parce que connaissance déjà c'est important mungo connaissance luke nzi exemple lodi e komi duto seni jabi depuis Gumbael il faut Silla depuis Nyeri on a nyokon lu et comme Bintou Dramé à chaque événement s'in déplacer sitaka ni mansa kunda ki la bla koré ñoo bala s'in déplacer sitaka ni xaño ko lon ni si ñoko je contact bu la tan ni ndoluté donc c'est important akadi be ni jigita baro le xélé la salon ko ne xéto foño ou bien xélé la bu ko ne xéto foño barni wulita fana itata événement nu toge itata réunion lu toge c'est important na fa bunne connaissance si sotato kukuten lu si sotato bon en même temps ala nganji jadron mogo ndi ni la fita kela acteur ti e ram message ki man na Facebook la Saibo Solda ou bien Instagram la Saibo Solda ou bien Daodanding ndoko toujours Saibo Solda il a fita kela acteur ti message privé ki man on s'explique plus ni la fita kela acteur ti dans l'association Diara ici que non acteur ti ni mal la fita kela acteur ti t'es toujours le bienvenu ici tarno association kono y a pas de problème mais ni la fita kela acteur ti tu payes 40 € par an plus tard Afrique fana ifana nube godo cotiser la leje mais akana ke moyen konin godo cotiser ta abeta la kadun du to seni le bulu ou bien fode gasama ou bien Saibo Solda no godon teke kawoti de godo mogo menu tata ko trésorier godo be tambila wole le bulo kono mogo kutam fanam bele trésorier lu koma président lu beje donc bébé godo contrôler kanne réunion di godo contrôlandi be di lale ante ta kan khadi mogo made et salga femme a bébé contrôler lale donc al vidéo le partager maximum na YouTube la fana alxa dunje alxe abonné ni xake drone Saibo Jabi ou bien Saibo Solda iben na vidéo lu jelale alxe partager imolu kan comme ni dunta YouTube la sa ira vidéo cliquer ira diga kan partager et ça partager no il a stockage de WhatsApp là il a stockage de Imo et ça partager no dulabe nda ça partager la hani na YouTube lu kan Instagram là partout donc si tout le monde a fait comme ça alam fana no xam bénéfice réseaux sociaux là comme dunia bébé bénéfice là la nyamen c'est gratuit ni la vie si atay sara la le isufu silla mbe konton na inshallah on sikili e alam fana no xam bénéfice ala kana ke nyoko ma jakutin kana ke nyoko ma nganne jakuti dunia bebe bénéfice ka réseaux sociaux la fonte lu jaxan kolu fulolu bi ni ka vidéo la du YouTube la fulolu be sama fele ntel si wandi YouTube lelel ma fele ala ngam fangalu fanan la YouTube lu jube ngam bénéfice ala comme c'est payant ite memba ma fele la c'est gratuit mais be menta ma fele la o be gagner la le
ni men la fita soldalu de mala afela entourage hein ire abonné na YouTube lula ire na vidéo lu partager nga fa ñamem fana Ali Bamba mogo ni la fita kela acteur dans l'histoire ire message privé qui ma ni si ñu contacter ici na réunion participer isa le cool be passer kanyame donc soldat actuellement on est partout même en Afrique même en Europe on est partout nous men ko famuri mogo ni la fita kela acteur tu fais la même chose comme nga fali nyamen na vidéo le fana nali partager nte jan ko kayita ko nga fati beti no ça n'a rien à voir nte le na décision ta dron comme membe kerim ba fola manjito be fananti de même man fati beti. Merci beaucoup du bonsoir. Donc et comme ici exemple d'odi politique kono la na carte électeur wala mun na gumati kataka kelo kono be rejija carte électeur khatare bulula e ga voter la soyen mo me ngadi e ga voter oyen mais ali intéressé politique la folo e ga lo mo me ngani même magning ici na voter la soyen mais association nying kono la mo ni la fita kala acteur ti message privé kimma ni la fita nyalonna nsa nya feyen ni dul la fita na la réunion le to pour kha nyalon kende ni na ta réunion to ici be la version la me et ça lo kha foko jaha karambalo beje me jaha kunto kulunte je karambalo itaraje oui mais kunto kulunte je de parce que ndestara nte men fangalu safo ni be discours lay safo nte mankarande bari ngamera be naketata ay bentenne ni takato la kuma kan analyser sa tarawo ka kuma gulim bale fo sa tarawo ka kuma fo o kumo sa analyser donc mo ni man vidéo do bije khafalia dimasinala na tem mumunti ka conseiller ke a fulanjanga na vidéo deux derniers mois là ou bien kabiringa vidéo damuta kuma fota kono ni te mansonga me ka kiliro ke ra fo jang betenne ni sa wala ou bien ni dun son tama pare ni question dumbe bulu ka fo kontele lo ka fo imanje famu ibe question poser la ma ou bien mansonje ma ibe question poser la ma y a pas de problème on sera là pour te répondre donc Alanga Kafu. Bonjour Fodeja. Donc Alanga Kafu nafale bala moko menuka kiliro ke kabire na video da muto. Mbal bero merci la harni mammen toko fo hata kajali silla fo bangali susoko fo saiba damfara. Fo katakabula tura sora la fo duto seni. Fo katakabula nano asim. Fo katakabula Mahamadou Silla. Muhammad Silla Gumbeli Muhammad Silla Bani Fora Tarabula Mokhtar non pas Mokhtar Nyering Koni Drame Kenyi Nimmenga Directike Mbal Bero merci la ngamen trofo mammen trofo Mbal Bero merci la comme indiana si vidéo à la fin lema ngamen trofo mammen trofo Mbal Bero merci la mo fana ni si vidéo partagé ni ça m'a fait Mbaflalbe merci. Donc on est arrivé à la fin. Mbafala lien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ciao.